হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছেন। উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন। ওনার বেশ কয়েক মাস ধরে ফ্রোজেন শোল্ডার হয়েছে। উনি হাত তুলতে পারছেন না, রাতে ঘুমাতে পারছেন না। এখন আমরা দেখিনি ওনার হাতটা কত উঠছে। সাইড से उठाइए। एंड पेन कहाँ पे है? यहाँ पे है, Okay. यहाँ पे है और यहाँ लेट्स स्टार्ट द ट्रिटमेंट। এখন আমরা হাইপারবোল্ট মেশিন দিয়ে ওনার ট্রাপিজিয়াস মাসলসগুলোকে রিলিজ করে নিচ্ছি। তার সঙ্গে লেপ্রাস্ক্যাপুলি অ্যান্ড শোল্ডার সারাউন্ড সমস্ত মাসলসগুলোকে রিলিজ করে নেব। চেষ্টা করব ওনার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ম্যানিপুলেশন করে শোল্ডারের রেঞ্জটাকে বাড়ানোর জন্য। पूरा बॉडी ढीला छोड़िए, रिलैक्स रहिए। আমরা এখন সার্ভাইকাল স্পাইনটাকে ম্যানিপুলেশন করে নিচ্ছি। রিল্যাক্স रहिए आप, रिलैक्स रहिए, एकदम लूज छोड़िए बॉडी। পারফেক্ট। অলরাইট, থোরাসিক স্পাইনটাকে আমরা ম্যানিপুলেট করে নিচ্ছি, কারণ থোরাসিক স্পাইনটাকে এই জন্যই করতে হয়। শোল্ডার ব্লেড মানে স্ক্যাপুলার আর থোরাসিক স্পাইন, থোরাক্স এরা একসঙ্গে মিলে জয়েন্ট ফর্মেশন করে, হুইচ ইজ কল্ড স্ক্যাপুলোথোরাসিক জয়েন্ট। এবং এই মাসকুলার ইমব্যালেন্সের জন্য থোরাসিক স্পাইনেরও একটু ইমোবিলিটি অ্যান্ড ডিসফাংশন ডেভেলপ করে। রিল্যাক্স, ব্রিদিং নর্মাল রাখিए। वेरी गुड, रिलैक्स रखिए बॉडी। परफेक्ट, बॉडी ढीला छोड़िए, एकदम लूज रखिए बॉडी। थोड़ा सा पेन हुआ, हाथ थोड़ा ऐसे रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, बॉडी ढीला रखिए। स्कैपुलोथोरैसिक मैनिपुलेशंस, वेरी गुड। बॉडी ढीला रखिए, एकदम लूज छोड़िए बॉडी। दोनों हाथ एक साथ पकड़ के उठाइए, मैक्सिमम उठाइए, नीचे लेके जाइए। हाँ, डू इट फॉर 5 टाइम्स। वेरी गुड। 2 3 4 5। एक बार साइड से फिर से उठाइए। नाइस, छोड़िए, उठाइए, कम एंड डू इट। यस, परफेक्ट। फिर उठाइए, वेरी गुड, छोड़िए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।